Ako ng lutang. Lutang? Lutang man ang usa. Kung nasan yung isa, nandun yung dalawa. Ngani. Ayaw din. Kita. Oh, ningga pa na sila. Hi guys, so nanami sa Robinsons Ron, nanami sa Tacloban. Pero sa Tara si Sheila to. Bakit malungkot ang taong ene? So, yes, mukhaon lang kami karon because we're hungry. And after this, we're going to RTR na. A few moments later. So, today we're going papunta na kami sa RTR guys. Laban lang. So, today right now we're going to Town World and have fun. Have fun, imong mata. Bye-bye. See you later. Pakibigay sa akin. Stitch and Kuromi. Saan na? Robot? Ah, yeah. Car. Yeah. Stitch. Saan na? Dinosaur. Ponce, uy. Labubu. Oh, labubu ba na? I want to play, but I don't have any money. Hindi ako makakuha ng blind box kinagawa. Yeah. Babay na. Bye-bye! Ulton pa namo ni Shelo. Yes. See you later pag nanamiss ba. Hello guys. So, Stranded me. pero okay naman kay. It's around 5:30 and 5:40. Yeah. 5:40? Yeah. Dito kami ngayon sa Alang-Alang. later. Dito kami nakatulog because kagabi wala kami masakyan. Na van. 2,000 years later. So guys, stranded mi karon guys, mangita may van karon. Carnival. So dara siya dire, dara sila. Happy kids. Wala ka man.
Pero mas mabuang ko niya.